इंसान देखें अक्सर वो चाहता है मैं बातें करता रहूं, दूसरों की सुनूं, और बातें करना और खामोश रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए कि अंदर सुकून नहीं, और वो बाहर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें, वो फिर अंदर वो चाहता है कि मुझे उधर तवज्जो रहे, ताकि वो अंदर एक बेसकूनी की कैफियत है, फिर उधर तवज्जो हो जाती है। तो याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत शरीफा थी, आप तवील उस्सकूत थे, आप बहुत कम गुफ्तगू फरमाया करते थे और ज़्यादा खामोश रहा करते थे। और सुन्नत भी है, और गुफ्तगू और बात कब करनी चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि खामोशी में बहुत फ़वाइद हैं, बड़ी हिकमत है, बरकत है, लेकिन अगर खामोशी से भी बेहतर आपकी बात हो, अल्फाज आपके बेहतर हों, या बात खामोशी से बेहतर हो, तो फिर बंदा जुबान खोले, वरना वो खामोश ही रहे। और ये जो अंदर की कैफियत होती है कि बेचैनी वगैरह, तो वो उसका भी हल मौजूद है। देखिए, हर इंसान हर वक्त वो अपने आप से बातें करता रहता है, अपने दिल में बातें करता रहता है, जिसको हदीस नफ्स कहते हैं। अपने नफ्स की बातें करता रहता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है, मेरा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे माली मामलात ये हैं, ये माली जो है तकाज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आमदन कम है, बच्चों का मसला है, और तरह तरह की फ़िक्रें, तरह तरह के खौफ, तरह तरह की ख्वाबें, ज़रूरियात, ये इंसान अपने अंदर जो है वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, बातें करता रहता है। उसका एक असर ये होता है कि उसके जहन में तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरफ चला जाता है, क्योंकि वो उसको रिलीज नहीं मिल रही, वो कहीं यानी वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, वो अपनी बातें उधर ही वो चल रही हैं, और उनका फ़ायदा भी नहीं को ख़ास हो रहा। बाज़ दफ़ा वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और इसी तरह जो है उसकी दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है दुनिया से। तो एक तरीका उसका ये है कि जो यानी बग़ैर मेहनत समझ लें कि बंदा बहुत कुछ पा सकता है, वो ये कि जैसे ये सूरज है, अभी देखे चमक रहा है, तो बहुत जगह यहाँ चमक रहा है, हम तो रोशनी तो आ रही है, हीट भी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा भी हम हासिल नहीं कर रहे उस तरह। लेकिन कई जगह वो प्लेटें लगा लेते हैं, जिससे वो सूरज की रोशनी एनर्जी में, तवानाई में, बिजली की तवानाई और तवानाई में तब्दील हो जाती है, उससे घर चलते हैं, मशीनें चलती हैं। तो उन लोगों ने फ़ायदा हासिल कर लिया, खर्चा भी ना हुआ और फ़ायदा हासिल कर लिया, और जो है उसको कोई बिल भी नहीं आएगा वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारे अंदर एक गुफ्तगू का सिलसिला जहन में, दिमाग में, दिल में कोई कल अंदर जारी है, उसकी फ़िक्रें, खौफ, ख्वाहिशें, ये होना है, वो होना है, ये ना हो जाए, खदशात वगैरह। अगर बंदा उन्हीं चीज़ों को दुआ में मुंतकिल करके अल्लाह के साथ वही बातें करना शुरू कर दे, बातें तो उसने करनी करनी अपने आप से भी, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा, बल्कि बाज़ मरतबा बुरा नतीजा निकलता है। तो अगर वही बातें, वही फ़िक्रें, भाई मुझे माली मामलात हैं, मेरे ज़वाजी मामलात हैं, मेरे ख़ानदानी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, सेहत के मामले ये हैं, ऐसे वगैरह प्लानिंग करता है बंदा, उन्हीं को दुआ में तब्दील कर दे। मसलन जाए सोचने के मेरा बिल ज़्यादा आ गए, खर्चे ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँ, अब इसका हाल इस तरह तो नहीं निकलेगा। तो लेकिन जब वो अगर इसी चीज़ को दुआ में तब्दील कर, या रब्बल आलमीन मैं अपने दर्जे में कोशिश करूँगा, लेकिन तू अपनी कुदरत से मेरी मदद फरमा, मेरे इन मामलात में मेरी मदद फरमा। तो इसमें एक तो उसने किसी को यानी अल्लाह को बता दिया उसका अपना वो जो गम है, वो जो दुख है, वो जो फिक्र है, उसको एक रास्ता मिल गया निकलने का। दूसरा ये कि अपने आप को बताने या किसी और को बताने, उनको हो सकता है वो आपकी मदद करना चाहते हों लेकिन ना कर सके, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो वो है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो ज़िंदगी से मौत, मौत से ज़िंदगी निकालता है।
اور پیدا کرتا ہے، خلق الموت، موت بھی پیدا کرتا ہے، زندگی بھی پیدا کرتا ہے، دن سے رات، رات سے دن، کامیابی سے ناکامی، ناکامی سے کامیابی، یعنی وہ ذات ہے۔ تو جب آپ اس سے دعا کریں تو آپ کی دعا قبول بھی شاید ہو جائے اور آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ تو اسی طرح کوئی اور مسئلہ بن گیا، پریشانی بن گئی، تو بجائے بار بار سوچنے کے ٹھیک ہے اپنے درجے پہ کوشش بھی کریں اچھی نیت کے ساتھ، لیکن اس گفتگو کو اللہ کی طرف منتقل کر دیں دعا کی صورت میں کہ یا رب العالمین مجھے اپنی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، میری عزت کو یعنی حق نہ آ جائے عزت پر، یا ارحم الراحمین میں نے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں، میرے بچوں کو یہ مل جائے، یہ نہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ باتیں تو ہر وقت جاری ہیں دل ہی دل میں، اب وہ تو ضائع ہو رہی تھی، بلکہ نقصان بعض دفعہ ہوتا ہے زیادہ سوچنے اور زیادہ فکر کرنے سے۔ اب آپ جو ہے ایک تو باتیں اللہ پاک سے شروع ہو گئی، یہ ایک مناجات بن گئی، ایک دعا بن گئی، بغیر محنت کے آپ کو اللہ پاک کا قرب جو ہے ہر گھنٹے میں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور پریشانی بھی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے۔ ہم اس لیے بندے ڈھونڈتے ہیں جی، کوئی بندہ مل جائے وہ میری سن لے، کوئی کندھا مل جائے جس پہ میں رو لوں۔ تو اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ ہو، اللہ جل مجدہ سننے والا ہو، وہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، قدیر ہے، سب کچھ یعنی سب پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ودود ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرنے والا ہے۔ تو ایسی ذات کے ساتھ آپ رکھیں گے تو آپ غنی ہو جائیں گے، اب عبداللہ اور رحمت اللہ یعنی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بن جائیں گے، اور یعنی غلامی میں اور دوسرے کی غلامی میں آزاد ہو جائیں گے۔ پھر یہ باہر کی روشنیاں باہر کی جو ہے چمک دمک آپ کے لیے جو ہے وہ اس کے محتاج نہیں ہوتے، آپ کے اندر ایک روشنی کا جہاں، ایک بہت ہی خوبصورت قدسی روشنیاں یعنی مناجات کی، قرب الہی کی جو ہے وہ چمکنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر آپ مجبوری سے باہر گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت، ورنہ جو ہے اس طرح چلتے رہیں گے تو وہ پھر نقصان ہی ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ جل مجدہ سب کو اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ حاصل کرنے۔ اور کوئی بات تو نہیں پوچھ رہی کسی نے؟ ہے جی بات کرنی تھی، ادروائز چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اتنا سورج بنایا، زمین بنائی، آسمان، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ آرام سے کھڑی ہر چیز، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں بہت زیادہ، میں شکر نہیں کر سکتا۔